Mbalimao Anyakuma, bien vendredi 1er juillet 2022, très urgent. Alors Malion, Amérique Boraka menacé mouke, Amérique menacé flade kebi. Awa menacé, bagalitede, blogutede, aish. Ka fofana ko irisu banko, ko Amérique tise kana sago kana, ou ba ke pamparapa awali shete baka. Siri kerengerem flaningi, hali shini Amérique nga bazi be Siri. Awakata président minefaka palais kono o jamana ti dieng kono kibo tegeniki do ngata américain kan nolu yanga jamana menacé anka nga sran oula ame ministre job fou kay Espagne ambassadeur kayo convoqué amba fo merci au ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ou ye baranyuma badi ame président Assimi Foude parce que ni aye job ye Espagne ambassadeur interpellé au sur la président Assimi ka chesri fait mais ambe mu nya fo président Assimi ngena Minisma kataka bon Mali kono. Papier de signer la kanani minisma ye. O papier kele ne be signer ka minisma gen ka bon Mali kono. Hali malien be bora ka boulevard fa. Hali Mali wuluna jakuma bora. Ni président Assimi ne ma contrat cassé. Ma président Assimi ka déclaré botoro kante minisma ko la bli. C'est très simple. Angana nyogon negen, angana nyogon bloku. Parce que do be kuyere ma chou fama ou la sisa. Do be ka kuma ou kun fait anta do ou be ka kuma analyse bidon modèle mununke do be ka foko no ko authentique kana ko e blog kuma di ani activiste do ye vidéo la o ko non ko authentique na ko c'est pas possible ko irisu be ya irisu be Syrie américain be Syrie irisu be Syrie autant be Syrie ça c'est clair comme l'eau de roche c'est-à-dire que ko impondo a tlonge ma orod la ante ambe woro mina ko bi Klongete ko inade. Parce que dobe feka ko noya ou daladi. Anyo de kefanga jamana chira. Domina français ga surasu black attack kidali. Ne kunela ni rezo kelenka. De pas doma adota do Facebook be dien kono. Ne bora ngo français donner mu flek kidali ngo Mali chira ka ban. Ou yene ke wuluni jakumai. Mais bi ni erebeli ni Mali armée kundona kidali an kunte mokti perdi tan tugala. O yuto kidali de ka mokti chi. O technique kele nebe ka préparer Francis desera Maliko ko Francis surasu ku te ministre sécurisé si ça Amérique debe na ministre sécurisé Américain nya foka bankoui job ye ambassadeur wele wo job ya tege Espagne ambassadeur klokoro wo tie o cité solution nyekui ma mbe job fo barala mais solution nyemouye président Assimi bo ne Assimi ko ministre ka bo Maliko no bi chini tout soroyi kuma bamananga de fole fle takana tala Francis gen na nyokuma kele de fo anan kulela ka dununi balata Francis tata ka bo Mali kono ngo fo président de ka bo président e aka porte-parole bla domina ka bo Francis chronogramme ke ka telia Francis ere ka basila ba mu fle gawo Francis ba tela ka sorasi bela bossa ka Mali ta ka di Amérique de massisa Francis bi pa yoro do kuna Amérique ti pa kuna la France n'est pas comme les États-Unis mbo fo anyana bi awa Amerique be ka kuma mun fo irisu tise ku bali na Amerique jasini ubetu ka basi sigi Mali norla irisu te suma de Amerique onye investissement ke Ukraine ou ye waramu do Ukraine c'est des milliards de dollars irisu fla kata Ukraine ci anya be Amerique surasi jumena face à face la ko na Amerique surasi ngote mercenaire ma de ay Amerique ka avion kelen panka be ta irisu balika te Ukraine ci c'est pour vous dire que munu be ka bokan galon tige ko irisi be Mali kono ko Amerique tese Mali ma kunfiya kuma flate temaka Amerique ya warbe do Ukraine na irisu fleka Ukraine ci Amerique tetaw garan puissance ou tese nyogoma ni Amerique bora dongo do kabena kasiki Mali kono irisu tesuma mo fo nyena pour ko kana ke ni ministre toraya oye autant de toleya ambe ko kuma fo do be ka zenge zigizagu ke galonte la réseau ka ko la Russie est là ay Russie ka Amérique bali kay marfata Russie te Amérique surasi faga Mali no fait faut ka dien wulo teke awal na Amérique be Mali attaquer atese Russie ka surasi ma abeta armée malienne de attaquer ou ka caméra ou bolo halu ye Mali surasu ni Russie jole woro no tese woro la mais no Mali surasu yere ma woro la no ko be Mali attaquer domina ou beta Mali surasu kama ma tese Russie ma munu me ka fo anga wa basi sigi en fait anga keta abe mana kandi solution dorete solution na ni ame abona asigra kandi ko fo ka no bo ola munu me blogu kuma la
do be ku yere ke ina fo de be transition fait ou be malien akili sigi akili dibaro jeli te sumaya nenka jamana site jon galonka ay galon tegaw dabla irisu beyan aya kuma me mogo da 1 giga de du non irisu be américain te seya irisu ka kant irisu te syria américain ka kambe siri ali chini awa diebe jamana mi na be taga président mine faka palais kono kastro amake mugu tiede kata président chiede ni mine ameriki diebe ameriki nyokonto la Haïti utana uka président mine Venezuela ay taga YouTube ka kana dane dala kana de ay ta YouTube ka sebe ko the world of democracy Hugo Chavez Amerika ga agentara Hugo Chavez mine ka kidnappé Venezuela mogo de boraka uru mine ou ye président bla okeraw agla ko na Amerika be mogo bla ko American dene be wuli ka kaya o be mogo glan Mali kono ko ke Amerika yere agent o be wuli ka ta ko ke ils sont très forts ou ga service ils sont très forts on a to Amerika to do na ko na to ne kungolo blue je sais ou ga service ou be faka to mina ils sont très forts mo fa yana bide donc manamana kan fo o tantita malla aya hakili sigi irisu yu jabi munu me ko fo te fendon il faut faire beaucoup attention aux gens donc dabe nyenyen bo obe fini bo be nerebo il y a des gens comme ça do be ka kuma ina fo be faka mo akili sigi mais akili te sigi galonka ni mu be abo fo jamana ko do ngena urgent bonne nouvelle ne be bonne nouvelle mu fo clé ko nta dado mais ni mu nana mu ye tie mu manga jamana se chilima anganga boka male na donia orola odo ko so ne bora ka video ke video madaba ko ka mo si jatike amada ba mo jatike kama de a debora ka tieme fo angena awa mu me ka fo angena tinya de do nya fana domina français o dona skilal domina nyeni kuma kele de fo awa american fleki dado ala tukamina asimi de be bo rapidement ka décret signé ko awa ante ministre ko la bli o ya anga nim asimi yo fo malien be ka boka tu asimi ko ka babako beta ka boulevard ta semaine kele ame bo dongodo amba fo abala ministre o ka soro président yɛrɛ fana blaranya mais ni pani kotigi ma pan ibe pango flake anya kule chama ka boulevard ka France mata de mais domina Mali porte-parole bora ka kuma télé la Ablaye colonel Ablaye Maïga porte-parole du gouvernement a bora domina ko France ka taka France takara papier de signera kanani ministre ye au papier kelen décret de be boko annulé en tala A à Z pour le cameo de ke takana tala dobu ere ke na fo be ka asimi de protéger non asimi be ka seko ke imaro ni président secrétaire be namin do de be ol de be bara geleya président bloka président blasra jugu de kan on de be ka asimi sauver bi asimi be sauver tuko on de be ko stratégie rabi munu be ka boka kuma noya ou ti fendon ni wati te tangini wati ni wati te yere mashu wati ni wati jamana sobe wati de awa jamana te sobe ni galonye awa jamana be sobe ni tiende ala sago aw sago malien na sigilembe ni te tlonga ko ide be sigaka na sigilembe anga wuli anga njo bara be nya choamina président de be boka décret signé ko ministre kata ali malien be kulela ali malien be ta stratégie ministre nya war dendo be ni ministre tora ka war di won ko do ma ubu sembo kelela war de bubulo piaw de bubulo gele adu me onkan ko en kono ka dunde Amérique de nous flèque faut qu'elle be ministre protégé Mali gouvernement ko olu te son ko farasika ou ka surasu to yan ko ka ministre protégé awa Amérique de nana kala ku be na ministre protégé awa Amérique ko koni kala ye ministre surasi kelenta ku be na réplique ke Mali contre la o te tlongela ubu sobere la hali irisu te se ka Amérique irisu te se ka Amérique balika be na opération ke Mali kono hali chini Amérique be bombardement ke la Syrie hali chini Amérique be bombardement ke la Libye irisu be Libye Américain be Libye irisu be Syrie Américain be Syrie Français be Syrie ala sago aw sago nambe wulanga njo u be feka Mali ke Syrie nyogona Syrie ali chini Syrie kele maba mbo fa yana bide u be feka Mali kode u yera mabe na nyogon soro ya u be feka Mali ke ina fo Syrie di ali chini Amérique ga kambe Syrie awa irisu ga kambe Syrie irisu be yoro Amérique be awo nyesile me nyogon mari ante fe o de ka ke pour ko kana ke ni ministre tro ya na Amérique mana kansi ya ka shibon teke kono ou ba foko na la population de et sauver nous ma kaka shibon teke kono na sigile ne be dobe asimi fasada ni guitare phone fona anto logique la sande ame jamana ko lante asimi kula le Mali est plus grand que moi le Mali est plus grand que Asimi donc ni mumbo la ou kaka koke même chama jeune chama be undabe nyenyen bo ube fini bo ube nerebo do ere borade ah non loi kay bitu nu sira ko loi do bu dayele ma quoi
cɛ ni mɔgɔ y'i dɔn ni nkalontigɛ ye minnu tɛ transition fɛ olu ko k'i ye nkalon tigɛ i yɛrɛ ni minnu bɛ baara la n'u fana tigɛr'i la u ka jugu dɛ ala ka hakili ɲuman d'an bɛɛ la